नमस्कार सांगमाने मो ना रीना एवं मोर बयस 28 वर्ष मु कोरापुटर एक छोट गारे मो सासू एवं श्वशुरଙ୍କ सहित रुहे। मो स्वामी एक सरकारी डाक्तरखाना रे काम करंती। तांकर भुवनेश्वर को स्थानांतर होइथिला। तेणु गत गोटिए वर्ष हैला मो स्वामी भुवनेश्वर रे रहुथिले। मु देखिबाकू बहुत सुंदर थिली एवं मु बहुत डेंगा एवं पूरा गोरा, लंबा बाळ एवं पतला अंटा। मु जेतेबेले बाहर को जाउथिली समस्त पुरुषंक नजर मो उपरे रहुथिला। गोटिए दिन मो सासू एवं मोते सहरर बजार को जिबाकू पड़िला। मोर एक स्कूटी थिला, तेणु आमे सासू बहु दुहे स्कूटी रे बजार गलु। मार्केट करिसारिबा समय रे संध्या 7टा बाजिथिला। बहुत अंधार मध्य होई जाइथिला एवं बजार छाड़िबाकू आमको बहुत डेरी होई जाइथिला। जेतेबेले आमे अधा रास्ता रे पहुंचिलु हठात आम स्कूटीर स्टार्ट बंद होई गला। आमे एबे कोन करिबु बुझी पारिलु नाही। चारिपाख बहुत अंधार होइथिबारु आमे डरी गलु। मु तुरंत मो श्वशुरंकु फोन कली। से कहिले जे जदी तुमे एक ऑटो रिक्शा किंबा किछि पाइबो तेबे पळेई आस बोली कहिले एवं स्कूटी लॉक करी रास्ता कड़रे रखी दियो। मु सकाळे स्कूटी नहीं आसीबी बोली कहिले। आम घर एठारु 40 किलोमीटर दूर रे थिला। किछि समय पई रास्ता रे किछि देखा जाउ नथिला। किछि समय अपेक्षा करिबा परे आमे दूररु आसुथिबा एक गाड़ीर लाइट देखिलो। सासू गाड़ी को हाथ हलाइले। सासू तांकु लिफ्ट मागिले, किंतु ड्राइवर कहिले जे तांकु अन्य स्थान को जीवाकू पड़िबो। सेइथु सासू तांकु अधिक टंका देबी बोली कहिले। तेणु ड्राइवर राजी होई गला। ड्राइवरंक बयस 30 वर्ष पाखापाखी हेबो। से देखिबाकू बहुत सुंदर एवं सुस्थ सबल थिले। तापरे से आमको आग सीट रे बसिबाकू कहिले। ड्राइवर आसी तांको सीट रे बसिले। मु एवं मो सासू आग सीट रे बसिबाकू लागिलु। तापरे मु देखिली जे आग सीट रे केवल 2 जण लोक बसि परिबे। गोटिए सीट ड्राइवरंक पई थिला एवं सासू अन्य सीट रे बसिथिले। ड्राइवर एवं सासूंक मध्यरे टिकिए स्थान थिला। सेठारे एक गियर हैंडल थिला। मो सासू मोटा थिबारु मझी सीट रे बसी पारिले नाही। सेथिपई सासू मोते मझिरे बसिबाकू कहिले। एहा सुनी ड्राइवर बहुत खुशी होई गले। ड्राइवर जेतेबेले गाड़ी स्टार्ट कले एवं गाड़ी रे गियर पकेइबा पई कैंडल को आगको पछकू घुंचाइले। तांको हाथ सीधा मो जंघकू स्पर्श हेउथिला। तांको हाथ मो जंघकू स्पर्श करिबा मात्रे ड्राइवर एवं मु उभयंकू देखिबाकू लागिलो। मु किछि अजब अनुभव कली। तेणु मु मो सासूंक आड़कू चाहिली, किंतु तांकर ध्यान एही पार्श्वकू नथिला। मो सासू झरका बाहरकू देखुथिले। मु मो सासूंक आड़कू टिकिए घुंचिबाकू चेष्टा कली, किंतु स्थान अभावरू मु घुंची पारिली नाही। तेणु मु बाध्य होई जाकी चुका होई बसिथिली। किछि समय परे ड्राइवर द्वितीय गियर लगाइले एवं पुणी तांको हाथ मो जंघकू छुईबाकू लागिला। किंतु एबे मु चुपचाप बसिकली, कारण मु जानिथिली जे एहा एमिति ही घटिबो। मु केवल अनुभव कली जे मो सासूंक ध्यान आम आड़कू न जिबा उचित। तेणु मु मो कांधरू स्कार्फ काढी मो जंघ उपरे रखिली, जहा द्वारा मो सासू किछि देखि परिबे नाही। ड्राइवर मध्य खुशी रे थिले एवं धीरे धीरे गाड़ी चलाउथिले। तापरे मोर आखि सामना दर्पण आड़कू गला एवं मु सेथिरे ड्राइवरंक फोटो देखि परिली। मु तांको आखि को देखिली एवं से बारंबार मते देखुथिले। मु मध्य तांको देखिबाकू लागिली। जेतेबेले मु तांको दर्पण रे देखुथिली, ड्राइवर मते चाहि आखि मारिले। एहा देखि मते टिके लाज लागिला एवं मु टिकिए हालुका हसिली। एबे तांकर साहस बढ़ी गला एवं से गियर उपरे तांको हाथ रखी जानी सुनी मो जंघ उपरे तांको हाथ टाणिबाकू लागिले। मु धीरे धीरे मो सासूंक आड़कू चाहिली एवं से आखि बंद करी सोईथिले। किंतु आमे दुहे परस्पर आखिरे कथा हेउथिलु। मु मध्य गोटिए वर्ष धरी एसबु पाई नथिली। सेथिपई मु मध्य बहुत खुशी होई जाउथिली। धीरे धीरे से मो साड़ी उठाई मो गोड़ एवं जंघकू घसिबा आरंभ कले। मु तांको हातर स्पर्श उपभोग करुथिली। किछि समय परे आमे घर सामनारे पहुंचिलु। मु ड्राइवरंकू रास्तार गोटिए पार्श्वरे गाड़ी रखिबाकू कहिली। आम घरर गेट बंद थिला। सासू गाड़ीर कबाट खोली देले
ଏବଂ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲି। ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଗାଡ଼ି ପଛରୁ ସ୍କୁଟି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏବଂ ଶାଶୁ ଡୋରବେଲ୍ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଛରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଡାକିବା ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ଯେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍କୁଟି ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଏଠାରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ଆପଣ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଗଲି ଏବଂ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାନରେ କହିଲି ଯେ, ଆପଣ କିଛି ବାହାନା କରି ଆଜି ରାତି ଏଠାରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କହି ମୁଁ ପୁଣି ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ, ସ୍କୁଟି ଭିତରକୁ ଆଣ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍କୁଟି ଭିତରକୁ ଆଣି ରଖିଦେଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଡାକିଲେ, ରୀନା, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ଟିକେ କର ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଚାହା କରିଲି। ସେଇଠୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଉଭୟ ହଲରେ ବସି ଚାହା ପିଉଥିବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଚାହା ପିଇବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯିବାକୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିରାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାବି ଲଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଇଠୁ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ, ସାର୍, ହୁଏତ ଗାଡ଼ିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମେକାନିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମେକାନିକ ଆଣି ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ନେଇଯିବି ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ିରେ ରହିଯିବି ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଠୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାପରେ ମୋର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ବାରମ୍ବାର ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରୁମକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ମୋ ରୁମକୁ ଆସି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ରାତି 11:30 ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝରକା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲି। ଦୁହେଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଗୋଟେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ତା ଉପରେ ସ୍କାର୍ଫ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲୁକାର ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଡ୍ରାଇଭର ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସବୁଠି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭର ସେଠାରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ସିଟ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କର। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ସେସବୁ ଭିତିରିଆ କାମ ମନଭରି କଲୁ। ଏମିତି ମଜା କରୁ କରୁ ରାତି 2ଟା ବାଜିଗଲା। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି ଯେ, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ 3 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, କାରଣ ସକାଳେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲି। ସେଇଠୁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମଭରା ଚୁମାଟିଏ ଦେଲା ଏବଂ ମୋତେ ଘେଲି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଗଲୁ ମାରି ମୋତେ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲି। ସେଇଠୁ ସେ ମୋତେ 10 ଥର ଗଲୁ ମାରିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲି।